Tifraha Party the Youth IPFT Kathawibu Wagrakhor Agoni Press Club Okasha Kokdantore Bandaklaika Aromanjaka IPFT Tifraha Bodoli Kasko Binoy Debur Mate Shalka Tripura Tifraha Bodoli Badene Kolpo Mohan Tripura Asane Kokdantore Buskango Kasko Binoy Debur Mashaka Lok Sabha Chongoribo Shaltang Tripura Asuk Thani Batane Te Shalka Tripura Asuk Thani Batane Boloram Debur Mate Kolpo Mohan Tripura no Chong Marini Mari Wheelchair Chinei Kabang Budbai Kablai Klangani Asali Koktomatone Pandavo Shalka Tripura Lok Sabha Asuk Thayo Tripura Ha Podolenge Badene Kolpo Mohan Tripura Hasteni Lukrotani Burchana Thangtani BJP IP Tripura Motani Shako Kokshilchaka Asuk Simi Tripura Land Greater Tripura Imang Funogi Emotional Card Funogi Thangka Henibo Kokshilchaka ini বিশেষ একটা স্পেশাল নির্বাচনী প্রেস মিট নরনি মাধ্যমে কক্সবাজার মিলি আলোচনা চলাইমানি আমি তিনি পার্টির প্রেসিডেন্ট হিসাবে খুব একটা বেশি কক্সেয়া আইবার থে মৌকমা সানাই তিনি जों একটা যৌথ মঞ্চ খেলাইকা মো নির্বাচন বাদালিনে বাগে ত্রিপুরা পার্টি এবং ইউথ আইপিএফটি টি এটা যৌথ মঞ্চনে আহ্বান মন নাই নতুন সাইমন 19 এবং 26 তারিখ 2024 ত্রিপুরানি দুইটা লোকসভা যে আসন দমনে আসন 19 এবং 26 তারিখ নির্বাচন অনুযায়ী অজগত হাইফার সিস্টেম ত্রিপুরা হানি ব্যাপার আবু সাংঘাতিক কঠিন ব্যাপার জমানি হিনবা जों যে দল রং বিশেষ করে ত্রিপুরাসা ওরিয়েন্টেড বা বেস যে দল রং বড় তিনি ত্রিপুরা সড়ক বাই চরম বিশ্বাসঘাতকতা থেকে তাগো খাইন দঙ্গ বরং যে ডিমান্ড ত্রিপুরাল্যান্ড গ্রেট ত্রিপুরাল্যান্ড হিন্দে ফেমানি বড় আবো দাগ থামাইকা বরং তাবো ত্রিপুরা সারক বাই লক্ষ লক্ষ ত্রিপুরা সারক বাই একটা ইমোশনাল কার্ড খেলা খাই দং শুধুমাত্র নিজেনি স্বার্থ চরিতার্থ খাইনা বাগै বনি বাগैनो जों ত্রিপুরা সঙ্গে আহ্বান খেয়া নাই এবং ত্রিপুরা সার বোধাবা আস্তে আস্তে বুঝিকা যে বংলুপুরে চলতে ভরসা খাইমালিয়া বনি বাগিন जों অ যে দুকাবাস যে চালাক আবরণ সিনিনে বাগै এবং জায়গা জায়গা থাঙै চিনি যে বক্তব্য বিষয় जों জায়গা জায়গা মো ইলেকশন যেটা ক্যাম্পেইন চলে দংপুর আবরণ সারানি বাগিন जों পূব আসন পশ্চিম আসন আর দুইটা আসনও जों প্রার্থী রেখা তিনি পশ্চিম আসনের প্রার্থী বলরাম দেব বর্মা ব ত্রিপুরা পশ্চিমনি প্রার্থী আবো জেনারেল আসন এবং ত্রিপুরা পূর্ব আসন যেটা চিনি বাকি খাদিজাক এসিন বাকি খাদিজাক আসানো চিনি খা প্রার্থী চিনি কলবহন ত্রিপুরা আনগানা নাচুকজাক ওইটাই তিনি কব বলারাম ফাইনাম তমানি কওয়া যা ফাইমাজা ফাইনাম কিন্তু বিনি বিশেষ অসুবিধার মধ্যে ফাইমালিয়া এবং মকং নানা বার্তা সাহকা नों जेफ्रु उंगो खेफ्रु प्रेस मिट खेफ्रु जों जेबो कक सालाय खिगा आत्तिखेनो जों प्रेस मिट मा खायना अर्थात जों যৌথভাবে না পশ্চিম এবং পূর্ব ত্রিপুরাও जों প্রার্থী গায়নি তিনি পক্ষ থেকে जों মনে সারানাই যে এডিসির উপরে পুরা জমিনের উপরে जों পূর্ণ অধিকার মানানি গাই जों কঠোর এবং কঠিন সংগ্রাম গায় না তিনি রাজনৈতিক অধিকার দরকার আর্থিক অধিকার দরকার ও অধিকার जों মামাই গাঙ্গা গেছে পরবর্তী সময়ে जों ভাষার অধিকার সংস্কৃতির অধিকার আবো আপনি ফাইস হই নাই বনি বাগলি চিনি জনসাধারণ যারা ত্রিপুরাসা যারা গণতান্ত্রিক ত্রিপুরাসা ওয়ানসা যারা গণতন্ত্র হামজাংনাই যারা ত্রিপুরা নিনি শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে হামজাংনাই जों বরণ আহ্বান খাইনাই চিনি যে প্রার্থী দয় কর্মভবন ত্রিপুরা পূর্ব ত্রিপুরানি প্রার্থী এবং বলরাম দেব বর্মা পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে প্রার্থী বরণ বিরাট ভাবে ভোট দিবই
जययुक्त खायनानै ओंथोन होनाय आशा বিশ্বাস दारनि आंनि त्रिपुरानि प्रेसिडेंट हिसाबै तथा मजे যৌথ মঞ্চनि যৌথ মঞ্চৰ त्रिपुरा पार्टी बा यूथ IPFT पार्टी आगोल যৌথ মঞ্চनि आह्वायक हिसाबै आं सारा त्रिपुरा जनगणनो आह्वान खायो दाबो मेनलि दाबो जोंनि जायगा पूर्वासननि प्रार्थी कल्पन बाबू आजुकजाक बबिनि बक्तव्य विषय नং बसंतिया नारक ओम माति प्रश्न ओम माता वसुंधरा आं ताबो नमक खुलुमबाय ताबो आं दिनै पूर्व त्रिपुरानि केन्डिडेट सिनि त्रिपुरा हारियावनो आं बासाखा अ जाहैबाय आं दिनै सिनि पूर्व त्रिपुरानि सारा त्रिपुरानि बर'नो आं जतन खुलुमबाय आं खायसा हानि बन्दना खायै आं कविता दासामुनो दासामनाय Nini sago jormoyongo Nini sago tuyui tango Nungleyanima Oyama nonoyang hamjago ma Nungleyanima Hapong hatai tibuk taina Nâng lên nói thôi mà Hà bông hà tay Tí bút tôi nó Nâng lên nói thôi mà Nâng lên Bó phang hoa phang Nó bár khung bạc Nâng lên mô tu Mama Nuleyama Mohatito Dombur Toima Udoipuro Tongoyama Oyama Mohatito Dombur Toina Udoipuro Tongoyama Oyama Nai Thoma Mima Nonoyang Hamjagoma Nuleyanima Oi pahar port Muhai morongro Oma nunai thongani asutoronggo Oma pahar port Muhai moronggo Nunai thongani asutoronggo Nungleyanima Oyama
ননয়াং হামজাগোমা নংলে আনিমা আই কুসুক সাকাগো কাগজ নাই খালাই মকল সে রুমুই ওই থাঙ্গ তাই কুসুক কাগজ নাই খালাই বাখাসে মুই থাঙ্গ ওই আমার নংলে আনিমা ওই আমার নংলে আনিমা ama ত্রিপুরানি হা নয়ন হামজাগোমা আরে পূর্ব দিকে মেঘ নয়ন হামজাগোমা আরে পশ্চিম দিকে কুচবিহারি ওই আমার পশ্চিম দিকে কুচবিহারি কর্ণাটক ত্রিপুরারি সিন্ধু সাগর সেতু বন্ধন রামেশ্বর সীমা নলে নাই থোমা ওই আমার ননয়াং হামজাগোমা নংলে আনিমা নংলে আনিমা নংজে সুপানয়ানো কারদি আননো কার মায়ামা ওই আমা নংজে সুপানয়ানো বুদি নংজে সুপানয়ানো কারদি আননো কার মায়ামা নংলে আনিমা ওই আমা ত্রিপুরানি হা ননয়াং হামজাগোমা ওই আমা নংলে আনিমা ননয়াং হামজাগোমা आं tabok ang tabok bahasa mani ni ako iskutin family pori ni ako simbol ela bongkha abo tabok kai sin abo huisel oneke basi bohino huisel markha ang ela bongkha ani bagai huisel markha dia norok joto janagon ro norok kya budu dikhine ang norok no koyo ani simbol bongkha huisel kong poro age robo hinike susuisa hino वाइसाके हिनो बासी अबरा खाइके काजे आमी सिम्बल खाइ सुसुसा आबंबा खुसेल अब हाइके बाहाइके ब आफे ब जिनिति बरसना ब हाइके खाइके ब जिनिति बरसना के बाइके आइके सबरस खाइके ब दुनै साथै दखने कोनो साका आंगा मकलमुति कालियो आखुबो ममारे पासानो न सिद्धा खाइना दि ब दुनै राजा हिके तामने बगाइसिनो ब हाइके अबहिला खाइका बतुनी किसु अंश बिनि करदिन न रांग रगय बिनि पखे बुराइ तनखा ब सियानि बुराइ तनखा किन्तु सत्यकारे जारा ज्ञानी गुणी जारा व्यक्तिर ब किन्तु बुझितग ब आसा ब निजे माने अबहाके सर्वनाश खाइदिन न काजे शुधु अबमानिया तुनै बड़ प्रमाणखा ब किन्तु राजा फाना ब किन्तु राजानि बुसु बिनि मानिखा बिनि आगे बिनि बिक्रम किसु मानिकु बाहादुर तुनै रियां विद्रोही आंदोलन खाइफुरगो रियां विद्रोही आंदोलन खाइफुरगो रियां नतामा खाइका रत्नमणि नतामा खाइकाबो रत्नमणि सिमति अजे वीर विक्रम किशोर बाणिको बाहादुरी याको तुनै साधु सन्यासी पर्यन्त कुलु गैया साधु सन्यासी पर्यन्त हत्या बा तुनै बुथारि देखाबो वीर विक्रम किशोर बाणिको बाहादुर फाइदि दरकार इतिहास खुलनाय दरकार सुप्रीम कोर्ट थानाय ब अबहाके रियां नो खाइजे देखाया रियां सदिसे आंदोलन खाइफुगो आइफोरनि नेतृत्व सब अ प्रधान नेतृत्व अंखा एकमात्र रत्नमणि आर खुशी कृष्ण त्रिपुरा चैत्र सेन दिफर कुमार फातार चांद बरक और नेतृत्व तुनै
নিজে মহা মহা মানে অঙ্গর খাইনে রাও নানা হতর সাইলেখা রাজা ন বস সাধুরক সে সাধুরকনি কাইসা রাজা হিনি সংজাক দङ অবনি বাইসে ব সাধু রাজা হিনছি প্রমাণ দङ কিন্তু ব কোন নিনি রাজ্যন সেলানা বাগৈ ব রাজা মন্ত্রী উঙ্গিয়া অকনো সাইলেখা বিনি সাঙ্গ পাঙ্গর কিন্তু মারিয়া রাজা সে রাজা রাজ্য সিজাংনি কিরিয় রত্নমণি সাধু বাই তুই রাজা আনবাই যদি প্রজান অবতি যদি খাই গাই বিনি বাসাবা অবতি হাইকি খাইতো কাপতাব বিনি বাসাবা অবতি খাইতো কা যিনি ত্রিপুরা হানো যিনি ত্রিপুরা হানি বরণ আশিক জোড়া দিব্যর খেকে আশিক জোড়া যে নির্মম বৈব নির্যাতিত খেকা অবা হাইকে ব খাইও কাজে তারপরে বকর আং এই বাসানি সানানি আং আদিনে কোনো কিসা সাকা আনি হানি কোনো কিসা সাকা বফাসেন তামার রাজত্ব খাই থাকা অবরবা আং কিসা সাকা কাজে ব তুনুই হাঙ্কাই যদি নাই হেঙ্কাই জাতীয় হাঙ্কাই নাই হেঙ্কাই ব তামা বাবে তুনুই অপরজিতি কাম টাইম পাও কাজে আং তাইব আর বেশি কক সানা মুসুলিয়া কিন্তু তাব আনি যে আং তাব বর্তমান পূর্ব ত্রিপুরা বাসাই তমজাগ জনগণই কমবাই জনগণ সাকা नों आनो जोंनो बर'नानि किसा जागा रेडि जों बर'नानि जागा गैखा जों त्रिपुरा मुथा साबल जाग बिजेपिनो जों बर'या अ बन जों बर'नानि मुसुमिया नों किसा बाजानि हिनि सागा हिंखाय आं बर'नानि जागा रगय आं दाबाव नमिसन तानाय जागा रखा आखुरो बुखुरो ननि त्रिपुरा हानि जे बासुकतुको माने समस्या समाधान खायजानाय दं अबनन्दन नायखनो आं बाजानि हिनिसे आं बाजागो आं नितल हिसाबै तार बाजागो आनि लगे जारा तमने त्रिपुरा हानि जे नेतार आरो अन्यान्य नेतार समस्त बक आनो रां तिसारि रइसे आं कोनो रकम नमिसन तामजा आं गरि बर आं आनि यागो रां खरै आं बाजाना सेलजा काजे अबनि बागै आं तनै नरं थानि याकजुर खैयो आं जनगणनि थानि याकजुर खैयो आं तनै नरं थानि आनो बुरुगै पाइरि हिनय आं नरं कयो नरं याकजुर खाइ खुलुमो सुदु तनै सिरि बर उपजाति मामानिया वाइनसाबो आनो बुरुना हिनय तनै कौरजाक बक तामानि बिखुब दंहा आंनि साइमेया जेहेतु वाइनसाबो सालाय दङ जेहेतु जों अ जे प्रदीप किशोरनि बबै जों যদি बुरुबो हेंगासिनि बिफद दङ हिनै बरबो सालाय दङ अबनि बागै आं तनै वाइनसाबो आं कयो न इच्छा खायगे न आनो बुरुबो जिति रमाना जेहेतु न सबना काहांनाय सबना हांनाय न अ वानसबो बाबे न बुरुनि हिनै आं जतन मासाका काजै आं नरं थानि आसुरबो साबाय आं अ जायगाखौ যদি आं जुदि पाइ थाङो हिंखाय नरं आं नायनाय नरं आं सेनाय नरं आं सब किसु खायनाय आं दिन रात 24 घन्टा सिरि त्रिपुरा हाबे आं कालाय दङ किन्तु कृति सिंह तो त्रिपुरा हाबे कालाय दङला बत बुरमानि बेगे थांनाय न बनो सेबो मंगला न बनो बुर तारुदि बनो बुर रखा हिंखाय न सेसे एवनाय तावसे आसिजन जिब्रो खेकेता आरो परबर्ती समयजों जेबो सेसे एवनाय न सिसि सियावनाय শেষ পর্যন্ত খাই বতাম হিনাই आं तो माने बीजेपी प्रार्थी से बीजेपी से आरो बुरु बहिन सालाय नक बासानि बुरु माने अब के सिगला नक बासाय जे माने हामजाय बुरु माने अब बुजिगला अपनी बागै आं ताइ बिसि कक सालिया जे सुख त्रिपुरा सा बरत वाइनसापानो अंथं आं जतन खुलुमका जेहेतु आनि हा अ हानो आं पलकमाया बबैमाया अ हा आनि मा आनो जन्मगो आं अर जन्मगो आं अर थुइथांगो आं साइसुनिया जुगे जुगे 184 राजा इ हागो राजत्व खाइथांका हाइपानो इ त्रिपुरा हागो 184 जना राजत्व खाइपानो किन्तु 184 जना राजा जत्त অরিজিনাল ত্রিপুরা সা রাজা অংয়া
ই হাকাই ত্রিপুরা রাজা পূর্বিয়া ফাঙ্গ খাইজাকনি বাগৈ অবনি বাগৈ ত্রিপুরা হা হিনজাগো অব অ ত্রিপুরা হাকাই দিनै 184 জন রাজা খাইনাयनि কারণে অনেক রাজাগণ বৈনি জাতিनि রাজাগণबो বা রাজাগণबो রাজা हिसाबै अहागो राजानि थांगा আসল কখাই आं आबाव सारा मुसुमानिखाय अहा पूर्वीनि आदिनि फायदि तामाखै जन्मखा बा बायबे बरनजरा फायका अबनि किसा आं किसा मुलायमखायनो आं कक सायसुङा कखाय पूर्वीया फांग स्वयं परम ब्रह्म